الرحيم العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الخبير البصير القوي الرفيع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم الحكيم الغفور الشكور العالي القبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل القريب الرقيب المجيب الوسيع الحكيم الودود المجيد البئيس الشديد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن الممدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القدير المقدر المقدم المخرر أول الآخر الظاهر الباطن الأول المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المني الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوالي الرشيد الصبور. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام وقال إني أجد في بدني ضعفا فقلت لأعوذك بالله يا عبده من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالقصاء اليماني فغطيني به فأتيته بالقصاء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلاله كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء
فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضك قد أذنت لك، فدخل معه تحت الكثاء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكثاء. فدنا الحسين نحو الكثاء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك، فدخل معهما تحت الكثاء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواعي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وعوما بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها
فعلوها اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل يا رب أذنوا لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لأن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي بأن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقون. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم الله وفرج الله همه يا الله إلهي آمين ولا مغموم إلا وكشف الله غمه يا الله إلهي آمين ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته يا الله إلهي آمين. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. معجزہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا الہی وہ بختیں رسا دے مرقد فاطمہ جو دکھا دے ہاتھ سے اپنے خود جام عرفان میری شہزادی مجھ کو
پلا دے. شان اقدس میں کہہ لوں قصیدہ، قدسیوں کی زباں کو ہلا دے. ہو کے خوش جس سے خاتون جنت، دین و دنیا میں ہم کو صلا دے. عرض کی ایک یہودی نے آ کر، اذن مجھ کو جو خیر الورا دے. میں کروں حال دل اپنا روشن، مدعا میرا بہرے خدا دے. عورتیں مجھ سے کہتی ہیں پے ہم، دختر مصطفیٰ کو بلا دے. ہے تمنا کہ شادی میں آ کر فاطمہ اپنا جلوہ دکھا دے. فاطمہ نے مشیت سے پوچھا، کیا ہے تیری رضا وہ بتا دے. جو بلاتے ہیں شادی میں مجھ کو، جانتا ہے تو ان کے ارادے. ہو نہ پوشاک وجہ تمسخر، تو جو چاہے تو عزت بڑھا دے. حکم خالق ہوا حوریاں کو، فاطمہ کو یہ مژدہ سنا دے. کون اس کا تمسخر کرے گا، جس کو معبود برتر بنا دے. جا کے شادی میں بنتے پیمبر، اپنا اعجاز سب کو دکھا دے. گھر سے نکلی جو محبوبہ رب، کہکشاں بن گئے سارے جا دے. پہنچی جیسے ہی شادی کے گھر تک، حکم رب تھا ملک کو ندا دے. آئی آواز غیب یہودی، جلد نامحرموں کو ہٹا دے. مادر ان کی یہاں آ رہی ہیں، جو ہے جبریل کے بھی خزادے. گھر میں داخل ہوئی نور چمکا، ایسا جو دل پہ بجلی گرا دے. نور کو دیکھ کر عورتیں سب خاک پر گر پڑی بے ارادے. جان دی ہوش کھو کر دلہن نے، غم سے بدلے مسرت کے جا دے. جو تھی محبوبہ رب اکبر، جانتی تھی وہ حق کے ارادے. ہاتھ اٹھائے مصلی پہ جا کر، تاکہ مردہ دلہن کو جلا دے. ہو کے پابوس فوراً دلہن نے عرض کی جام عرفاں
پلا دے. سینکڑوں عورتیں لائی ایمان چھوڑ کر کفر و ظلمت کے جادے. جو تھی محبوبہ رب اکبر جانتی تھی وہ حق کے ارادے. ہے بجز فاطمہ کون ایسا جو کہ مردہ دلہن کو جلا دے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی 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 الساعة 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 الأجل الأجل الأجل. بلاتے ہیں رو رو کے اہل عزا چلے مشکل کشا. تمہیں حق زہرا کا ہے واسطہ چلے آؤ ابن مشکل کشا. ہے پہلی جہاں میں عجب سی وبا عطا سارے عالم کو کیجے شفا. عطا سارے عالم کو کیجے شفا. وسیلہ ہے بیمار کرب و بلا چلے آؤ ابن مشکل کشا. خدا کی شریعت کا دل شاد ہو یہ ویران کعبہ پھر آباد ہو. یہ ویران کعبہ پھر آباد ہو. لگانے علم اس پہ عباس کا چلے آؤ ابن مشکل کشا. ہو ہم پیچھے پیچھے تم آگے چلو. نصیب بھائی ایک ایسا بھی ہو. نصیب بھائی ایک ایسا بھی ہو. تمہاری قیادت میں ہو قافلہ بلاتے ہیں رو رو کے اہل عزا چلے آؤ ابن مشکل. جسے دیکھیے ہے پریشان یہاں ہے وقت کرم ہے امام زمان. ہے وقت کرم ہے امام زمان. کرو ہر سوالی کی حاجت روا چلے آؤ ابن مشکل کشا. میرا خواب بھی محو تعبیر ہو اے مولا بقیہ کی تعمیر ہو. اے مولا بقیہ کی تعمیر ہو.
لبوں پر مسلسل یہی ہے دعا، چلے آؤ اے ابن مشکل کشا، زمانے میں ہوتے ہوئے آپ کے کہیں اپنی روداد کیوں غیر سے، کہیں اپنی روداد کیوں غیر سے، میری غیرتوں کے تم ہی ہو انا، چلے آؤ اے ابن مشکل کشا، بناتے ہیں رو رو کے اہل اذاں، چلے آؤ اے ابن مشکل کشا، مریض محبت تڑپتا رہے مگر تیرا دیدار کر نہ سکے، مگر تیرا دیدار کر نہ سکے، بلائے سجینا بھی کس کام کا، چلے آؤ اے ابن مشکل کشا، تمہیں ماں کے زہرا کا ہے واسطہ، چلے آؤ اے ابن مشکل کشا، چلے آؤ اے ابن مشکل کشا۔ رکھ لینا بھرم، ہم در پہ تمہارے آئے ہیں، ساتھ مل کے پڑھیں، سخائے حرم رکھ لینا بھرم، ہم در پہ تمہارے ہم در پہ تمہارے آئے ہیں، عاشقوں کی زبان پہچانتے ہو، جو دل میں ہے وہ بھی جانتے ہو، ہم کہہ نہیں سکتے تم سن لو، ہم کہہ نہیں سکتے تم سن لو، بس ہاتھوں کو پھیلائے ہیں، سخائے حرم رکھ لینا بھرم، ہم در پہ تمہارے آئے ہیں، مولا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ پالنے والے اس سورہ فاتحہ کا نذرانہ ہم پنجتن پاک 14 معصومین شہیدان کربلا اسیران کربلا یتیمان کربلا پیش کرتے پروردگار اس نذرانے کو تو قبول فرما الہی آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک الحق المبین قاسم الجبار المبیر الولاء المدرکین ربی شہداء صدقین ثم الصلاة والسلام على رسوله المختار النبی الامی العربی المکی المدنی القرشی الحاشمی على عبد المؤید ورسول المسدد المصطفى الامجد محمود الاحمد ابو القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وآل اہل بیتہ وطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا فارس الحجاز ادرکنی یا بسول مہدی ادرکنی یا بالخاسم ادرکنی ولا تدانا فإن عاجز الذلیل صلوات پر محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم۔ حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر عزیزان محترم، میں نے جو آیت کو سرنامہ کلام کیا ہے وہ آیت مشہور و معروف ہے۔ آج میں نے اس لیے اس آیت کو سرنامہ کلام کیا ہے کیونکہ آج نوچندی سفرہ ہے، نوچندی جمعرات ہے۔ سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی جو کہ آپ صاحب علم کا مجمع ہے، صاحب تقویدار کا مجمع ہے، لیکن پھر بھی میں یہ بتانا چاہوں گی کہ نوچندی یعنی نوچندی اسے کہتے ہیں نو یعنی نو روز، نوچندی نوچندی نو یعنی نیا نیا چاند۔ ہر مہینہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں نئے چاند کو، لیکن سب سے زیادہ شور مچتا ہے ماہ رمضان کے عید کا چاند۔ ماہ رمضان کا چاند نہیں، عید کا چاند یعنی شوال کی پہلی کا چاند دیکھنے کے لیے پوری دنیا شور مچاتی ہے۔ چاند نظر آیا، چاند نظر آیا۔ کیوں؟ کیونکہ عید منانا ہے، روزوں کو ختم کرنا ہے اور شوال میں انٹر ہونا ہے، عید کو منانا ہے، جو کہ ہم اور آپ اس سال پورے ہیوی ہارٹ ہمارے علماء دین کی شہادتوں کی وجہ سے، مجتہدین کی شہادت کی وجہ سے ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں، غمگین ہیں اور ہیوی ہارٹس ہیں
خیر عزیزان محترم، لیکن ہر سال یہ عید کا چاند ہی شور مچاتا ہے. نو چندی یعنی نیا چاند ہر مہینے دیکھنا، ہلال نوے چاند کو دیکھنا اتنی فضیلت لے آتا ہے زندگیوں میں. کہا جاتا ہے کہ جب آپ پہلا چاند دیکھتے ہو تو وہ مہینے کا پہلا چاند پہلے روز انشاءاللہ اگر ہر ایک کو نظر آ جائے وہ چاند، تو جب وہ دیکھتا ہے انسان وہ ہلال، دعائے ہلال کو پڑھتا ہے. بعض چاند کی دعائیں الگ الگ ہے. ماہ رجب کی آپ کو اسپیشل چاند کی دعا ملے گی، ماہ رمضان کی اسپیشل چاند کی دعا ملے گی. ہر چند مہینے ایسے ہیں جہاں ہمیں اسپیشل چاند کی دعائیں ملتی ہے، جو کہ ہم اور آپ وہ چاند کی دعاؤں کو ریسائٹ کرتے ہیں، بہترین معنی ہوتے ہیں. اور یہ تو شوال کا چاند ہم اور آپ نے دیکھا ہے، پہلا چاند دیکھا ہے شوال کا، اور جمعرات ہے آج. اور چاند، نیا چاند اسے کہتے ہیں جو پہلی کو دیکھتا ہے، یعنی پہلی شب کو جب وہ دیکھتا ہے وہ نیا چاند ہے. لیکن نوچندی ہم مناتے ہیں جمعرات کو. کیوں نوچندی جمعرات کو مناتے ہیں؟ نوچندی جمعرات کو اس لیے مناتے ہیں، ایک روایت یہ کہتی ہے کہ مولا آقا حسین علیہ السلام نے جب محرم کا چاند دیکھا تھا وہ جمعرات کا دن تھا. اس لیے ہم اور آپ کربلا میں بھی جمعرات اکثریت اگر نجف میں بھی ہو تو تھرسڈے ول کم ٹو کربلا. اگر نجف میں ہم عبادتوں میں مصروف ہیں تو ہم ڈھونڈ ڈھانڈ کے تھرسڈے ایک رات ہم جمعرات سپینڈ کرتے ہیں کربلا میں. کیونکہ بہت ساری روایتیں کہتی ہے کہ جب مولا آقا حسین نے ماہ محرم کا چاند دیکھا وہ تھرسڈے تھا. اور ہم اور آپ ہر مہینے کی تھرسڈے نو چندی جمعرات مناتے ہیں. اور نو چندی جمعرات کو یوں تو ہر جمعرات مولا آقا حسین علیہ السلام کی زیارت پڑی جاتی ہے، لیکن نو چندی جمعرات کو وہ زیارت مس نہ کریں، مولا آقا حسین علیہ السلام کی زیارت. اور وہ چاند کو دیکھ کر پہلی جمعرات جب ہم داخل ہوتے ہیں، نو چندی جمعرات میں ہم داخل ہوتے ہیں، نو چندی جمعرات کے دن دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہے. اس لیے میں نے یہ آیت کو سرنامہ کلام کیا، ادعونی استجب لکم. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے جو کچھ آپ مانگنا چاہتے ہو مانگو. اور مانگنے کے بھی کہیں آداب ہوتے ہیں، مانگنے کے کہیں وقت بھی ہوتا ہے. وہ وقتوں میں خداوند عالم نے چند وقت کو خدا نے فضیلت دی ہے، اور چند دنوں کو خداوند عالم نے فضیلت دی ہے. مہینوں میں چند مہینے کو خداوند عالم نے فضیلت دی ہے. اور پورے سال کے مہینوں میں خدا نے ماہ رمضان کو فضیلت دی، راتوں میں خدا نے شب قدر کی رات کو فضیلت دی، دن میں خداوند عالم نے جمعہ کے دن کو فضیلت دی، وقت میں خداوند عالم نے سحر کے وقت کو فضیلت دی. جو ہم اور آپ نے ماہ رمضان کے پورے سحر کے وقت اٹھ کے ہم اور آپ نے دعائیں مانگی، اور ہم اور آپ نے وقت ہم سحر کی دعا پڑھ کر امام زمانہ کو ہدیہ پیش کرتے ہوئے، سلام کرتے ہوئے ہم نے دعائیں مانگی. اور کہا جاتا ہے فضیلت کے شب جمعہ، اور اس پہ اگر نو چندی جمعرات آ جائیں، اور نو چندی جمعرات کا سفرہ بھی بڑا مشہور ہے. یوں تو سفرہ ہر اماموں نے سفرہ بچھایا، اس میں مشہور و معروف سفرہ جو ہے مولا آقا حسن علیہ السلام کا آپ کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور کہا جاتا ہے 90 امام کا سفرہ بھی ہے جو رزق کے لیے ہم اور آپ اپنے گھروں میں بچھاتے ہیں، 90 امام کا سفرہ.
और नौचंदी का सुफरा, ये नहीं है कि मैं नौचंदी के सुफरे में बहुत सारी चीजें रखूं, जितना हो सके उतना मैं रखूं, आमाल करूं जुमेरात की, शब जुम्मा की, और उसके अलावा नौचंदी के हिलाल की दुआ जो मैंने पढ़ी थी, और जुमेरात जो खास नौचंदी के आमाल हैं उन आमाल को मैं अंजाम दूं। अब मैं यहाँ ठहर के कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए, जब हम और आप आमाल का जिक्र करते हैं, बहुत सारे जाकिर और जाकिरीन कई सारे आमाल आपको बताते हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी। अगर किसी के सर पे कर्ज है तो क्या आमाल करना है, अगर बे औलाद है तो क्या आमाल करना है, जल्दी अपनी औलाद की शादी के बेहतरीन रिश्तों के लिए कौन कौन से आमाल करना है, ये सब हम और आप जानते भी हैं, और जाकिर और जाकिरीन इस मिंबरों से आपको बताते भी हैं। लेकिन आज मैं खास चीज आपको बताना चाहती हूँ, वो सबसे बेहतरीन आमाल है। अब फॉर एग्जाम्पल, ये लिखा हुआ भी है, रिवायतों में भी लिखा हुआ है, सबसे पहला जब हम नौचंदी जुमेरात, या तो हम मौला आका हसन अलैहिस्सलाम का सुफरा, या तो हम नव्वे इमाम का सुफरा जब बिछाते हैं, हमारी नीयत ये होती है रिस्क की बरकत की। रिस्क के मतलब बहुत सारे हैं, हयात है, रिस्क का मतलब है कि बहुत जिंदगी है, रिस्क का मतलब है बहुत सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड हो गई रिस्क में, सेहत तंदुरुस्ती है रिस्क में। लेकिन खास मैं उस रिस्क की बात कर रही हूँ जो हम और आप जानते हैं हमारे जहनों में क्या है। जब हम और आप रिस्क के लिए मन्नत मांगते हैं तो सुफरा हम बिछाते हैं, या नौचंदी का सुफरा घर में बिछाते हैं, या नव्वे इमाम का बिछाते हैं, या मौला आका हसन अलैहिस्सलाम का बिछाते हैं, और बहुत सारे आमाल को भी हम और आप अंजाम देते हैं। देना भी है, बरकत भी है, फजीलत भी है, और दुआएं कबूल भी होती है, मैं ये नहीं कहती कबूल नहीं होती। लेकिन चंद के सवाल ये होते हैं, क्योंकि आज नौचंदी जुमेरात है, मैंने सोचा कि ये मैं कहूं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। देखिए, बहुत सारों के सवाल ये होते हैं कि आपा, बास चीजों के लिए आपा, मैं बाज खुशियां आने वाली थी तो मैंने बहुत सारे सदके निकाली और बहुत सारे आमाल की, मैंने कितने कौन कौन से आमाल मैंने नहीं किया, ना पूछे मुझसे। मैंने जियारत आशुरा से लेकर सूरे अनाम से लेकर सूरे हूद के आमाल से लेकर, मैंने जामिया, जियारत जामिया से लेकर, कबीर से लेकर, सगीर से लेकर, जियारत आले यासीन से लेकर, जितनी दुआएं आमाल है, नमाज के आमाल पूछो आपा, नमाज शब पूछो, मैंने बहुत कुछ कर लिया है, या रिस्क के लिए, या शादी के लिए, या जियारत के लिए, हज के लिए, या सेहत के लिए, जो कुछ भी, या घर खरीदने के लिए, जो कुछ भी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आमाल करते हैं। देखिए, जब रिवायत कहती है रिस्क, आप अगर रिस्क में बरकत चाहते हैं तो चंद लिस्ट दी गई है। वो लिस्ट क्या क्या है? वो लिस्ट में है कि पहला लिस्ट में ये लिखा है नमाज शब पढ़ो, दूसरा लिस्ट में लिखा है कि आपका किचन का रूम बड़ा क्लीन रखो, रात में झूठे बर्तन किचन के ऊपर ना रखें, और चौथा लिखा हुआ बहुत सारे ऐसे कि घर में जाले ना हो, कीप योर होम क्लीन। अच्छा, आप अपने घर को क्लीन रखो। आजकल हम और आप क्लीन भी रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, कहने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन ये बता रही हूँ। इन तमाम चीजों में क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले लिखा हुआ है कि आप अपने रिस्क की बरकत चाहते हो तो आप सिले रहम करो, यानी आपके रिश्तेदारों के साथ आप सिले रहम करो। सिले रहम का मतलब आप अपने रिश्तेदारों के साथ ना इत्तेफाकी ना रखो, रिश्तेदारों के साथ सलाम प्याम मोहब्बत का रिश्ता रखो। क्योंकि कहा कहती कि चंद चीजें ऐसी हैं जो चीजें हम अपनी गलतियों की वजह से
اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہم بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہمارے رزق کے دروازے ہم خود بند کروا دیتے ہیں، ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہم اپنے رحمت کے دروازے، جو خدا رحیم ہے، جو خدا کریم ہے، وہ رحمت کے دروازوں کو کھول کر رکھنا چاہتا ہے ہمارے لیے، لیکن ہم جا کر زبردستی بند کر رہے ہیں، اور ہم وہ خوشیاں جو ہماری دہلیز پر خداوند عالم بھیجنا چاہ رہا ہے، ہم ان خوشیوں کے دروازوں کو بند کر رکھے ہیں. We are closing the doors. ہم اپنے ان خوشیوں کے دروازوں کو بند کر رہے ہیں. کہا کیسے؟ خدا خود کہہ رہا ہے آپ اپنے آپ سے، میں نہیں چاہتا کہ تو بیماری میں مبتلا ہو جا، میں نہیں چاہتا until and unless خداوند عالم کا امتحان نہ ہو. اور امتحان بھی آپ یہ امتحان یوں نہ سمجھے کہ یوں ہی خدا لے لے گا. امتحان جب خدا لینا چاہتا ہے وہ چوز کرتا ہے چند لوگوں کو، ایسے امتحان نہیں جو امتحان ہم چلتے پھرتے کہہ دیے کہ ہاں یہ میرا امتحان ہے، ہاں میرا یہ امتحان ہے. نہیں نہیں، امتحان کیا ہوگا، امتحان کس کے لیے ہوگا، وہ خدا طے کرتا ہے. اور ہم نے کہہ دیا یہ امتحان نہیں، چند چیزیں ہیں جو ہماری خود کی غلطیاں ہیں، اور خود کی غلطیوں کی وجہ سے، کیونکہ آج دعا کا دن ہے، دعا کی شب ہے، اور جب خدا قرآن میں پکار کر کہہ دیں اے مانگنے والے، اے پکارنے والے، اے سوال کرنے والے، اے میرے در پہ آنے والے، اے میرے در کے رحمت کے دروازے پہ دستک دینے والے، کیا میں تجھے چھوڑ دوں؟ ہرگز نہیں. کیا میں تجھے نہ سنوں؟ ہرگز نہیں. پوری دنیا میں جو سننے والا ہے اس سے کہیں زیادہ بہترین سننے والا تیرا خدا ہے. بہترین سے بہترین دینے والا وہ خدا ہے. آج انسان دیتا ہے پھر جتا لیتا ہے. میں وہ ہوں، خدا کہہ رہا ہے میں وہ ہوں جو دیتا ہوں لیکن نہیں جتاتا. اور خداوند عالم جب دے دیتا ہے اور جتاتا نہیں، تو کیوں نہیں ہم اس کے در پہ چلے جائیں اور مانگے اس کے در پہ جا کر. خیر عزیزان محترم، میرے سب سے بڑا اعمال جو آپ سننے بیٹھے ہوں گے کہ آپا زینب آپا آج کون سا اعمال بتائیں گے، رزق کی برکت کے لیے، یا صحت کے لیے، یا گھر خریدنے کے لیے، یا میرے بیٹے کی شادی کے لیے، یا میری بیٹی کی شادی کے لیے، کون سے اعمال بتائیں گے، کون سا صدقہ میں دوں، کون سا بکرا میں کٹاؤں، بڑا بکرا، 15 کلو کا بکرا، کالا بکرا، دعا کے ساتھ کا بکرا، 60 حصے والا بکرا، یا چھوٹا بکرا، کون سا بکرا میں کٹاؤں، کس کے دن کٹاؤں، کون سے دن کٹاؤں، کتنا پیسہ دوں، کتنے صدقے میں دے دوں، کتنا صدقہ میں دے دوں، کتنے عریضے میں ڈال دوں. کبھی کبھی عریضے ہم اور آپ وہاں تک بھیجتے ہیں جہاں جام کرن کے کنواں ہوتا ہے، وہاں تک ہم بھیجتے ہیں. پھر بھی دعا قبول نہیں ہو رہی، تو سب سے پہلے کہا گیا تمہارے قلبوں میں جھانک کر دیکھو. جب تمہارے قلبوں میں جھانک کر دیکھو گے تب پھر تمہیں خبر ہوگی کہ کون سی وہ غلطیاں ہیں جو ان دروازوں کو بند کر. دعائے کمیل آج ہم پڑھ رکھے ہیں، دعائے کمیل جو دعائے کمیل میں لکھا ہوا ہے، پروردگارا تو وہ دروازوں کو کھول دے، ان غلطیوں کو تو معاف کر، ان گناہوں کو تو معاف کر جو رحمت کے دروازوں کو بند کر دیتی ہے. کیوں مولا کائنات نے کہا ہے، کس لیے کہا؟ پروردگارا ان گناہوں کو تم معاف کر دے جو خوشیاں میرے در پہ آتے آتے رک جاتی ہے. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ خدا تو بھیج رہا ہے، خوشیاں تو دینا چاہتا ہے، خوشیاں آسمانوں سے برس گئی، خوشیاں آسمانوں سے میرے لیے نازل ہو گئی، رحمت تو نے اس آسمانوں سے رحمتوں کو نازل کر دیا. پھر دعائے کمیل میں ہم کہتے ہیں پروردگارا تو ان دروازوں کو
परवरदिगार उन गुनाहों को बख्श दे जो नेमत आसमानों से आते आते रुक जाती है। दुआए कुमैल। कहा क्यों, ये क्या जुमला कह रहा है? ये जुमला ये कह रहा है कि आसमान से खुदा, यानी आसमान का मतलब वो कि खुदावंद आलम उन रहमत, नेमत, खुशियां नाजिल तो कर ही देता है। ये खुदा नहीं कह रहा कि मैं उसे नाजिल करूंगा, उसे नहीं करूंगा, उसको नहीं। खुदा हर एक को वो रहमत, वो नेमत, वो खुशियां नाजिल कर ही देता है। लेकिन वो जब नाजिल होता है वो हम तक नहीं पहुंच रहा। वो हम तक क्यों नहीं पहुंच रहा? क्योंकि हमारे सर पे हम कहते हैं कौन सी बलाएं गिर गई, हाय हाय आपा, आई डोंट नो कौन सी वो बला मेरे बेटे को, बेटियों को, मुझे घेर ली है। वो बला को हटाने के लिए मैं कौन से आमाल करूं? वो जो बला का पर्दा, जो बला का पर्दा हमारे सरों पे घिरा हुआ है, उससे जरा सा हटा लो, वो अंधेरा पर्दे को हटा लो। वो खुशियां इतनी क्योंकि ऑलरेडी बरस गई है, ऑलरेडी नाजिल हो गई है। सिर्फ वो हम पर, हमारे सर पर, हमारे घर पर वो नाजिल होना, दाखिल होना बाकी है। आ गई है ऑलरेडी। आपने मखरूज, यानी अगर कर्जदार है, वो कर्ज खत्म होना है, वो दरवाजे खुल के नाजिल हो गए हैं। अगर बेटी के शादी के इतने, तुम्हारे बेटी बेटे के शादी के रिश्ते का दरवाजा भी खुल गया है, लेकिन आपके घर तक पहुंचना है, बस घर की दहलीज तक पहुंचना है। वो खुशियां घर की दहलीज तक पहुंचना है, और वो दहलीज पे पहुंचने के लिए हमें खोलना है, वो पर्दे को खोलना है, वो वेल को खोलना है, जो वेल को हम खुद ने बंद रख दिया है। वो कौन सी वेल है? वो कौन सी बला है जो रोक लिया है, जो खुदा ने नाजिल कर दिया? करीम है खुदा, रहीम है खुदा, खुदा करीम, खुदा रहीम। अपने सदके निकाले, जियारत आशुरा के अमाल करे, जियारत आपने सूरे अनाम के अमाल कर लिए, सूरे हूद के अमाल कर लिए, उसके बावजूद नाजिल नहीं हो रहा। तुमने अमाल किए, खुदा एक एक जिक्र के नेमत को नाजिल फरमाता है। खुदा के भाई नाजिल फरमा रहा हूं, तुमने रोका है, तुम तक नहीं पहुंच रहा, तुमने रोक रखा है। कहा कौन से, कैसे? कहा क्यों कि तुमने खत्ते रहम करके रोक रखा है। तुमने सब लोगों की आयबुजोइयां करते करते तुमने रोक लिया है। सबसे बला का बड़ा पर्दा जो नेमतों को रोक रखा है, वो किसी के ऐबों को जाहिर करना, वो सियाह पर्दा, वो मोटा पर्दा, वो बला का पर्दा जो हम और आप पर छाया हुआ है। तो आप, हम और आप कहेंगे कि क्यों, वाई? समटाइम्स खुद ताजुब हो जाए। कभी कभी कोई मुझसे फोन करके कहता, अपा जितने आपने आमाल बोले मैंने उतने आमाल कर लिया, फिर भी क्यों? तो सोचें, देखें क्या है मेरे कल, क्या मौलाए कायनात ने क्या कहा। 1 घंटा अपने नफ्स का फिक्र करना दुआ है। ये तो गहराई में जाओ, ये सिर्फ सरसरी ना पढ़ो। देखिए कभी हदीस हम सरसरी पढ़ लेते हैं, सरसरी यूं ही। कभी कभी कुरान मजीद की आयत भी सरसरी पढ़ लिया, हदीस भी सिर्फ सरसरी पढ़ लिया। लेकिन उसकी गहराई में चले जाएं तो हजारों चैप्टर्स निकल जाएंगे कि यह हदीस, वो भी मौला कहे, मौला के, मौलाए कायनात के जबान से निकले हदीस। वो पूरी कायनात को समेटती है हदीस, वो अर्श और फर्श को समेट के कह रही है वो हदीस।
صرف اتنا ہی نہیں کہ 1 گھنٹہ میں فکر کر لوں، 70 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ آج انسان 60 سال زندہ نہیں رہتا، اور مولا جو کہہ دیا سو کہہ دیے، وہ ملے گا، ملے گا۔ اور 70 سال کی عبادت مل جانا وہ یوں ہی تو نہیں ملے گا۔ ہاں، 5 وقت کی نماز ہم پڑھتے ہیں تو پڑھتے پڑھتے ایک عمر آتے ہی چیئر پہ چلے جاتے ہیں، اور چیئر پہ کھڑے کھڑے پڑھتے پڑھتے اور ایسی زیادہ عمر کمزوری آ جائے تو پھر چیئر پہ بیٹھ کے پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ کہ آسان نہیں ہے عبادت، اور تمہیں یہ فری میں مل جائے 1 گھنٹہ نفس کا خیال رکھنا، فکر کرنا، تو آپ کو 70 ایئرس کی عبادت مفت میں مل جائے؟ نہیں۔ کیا کہا؟ دیکھیے اس میں اتنی گہرائی ہے، اتنی گہرائی ہے۔ کہا کہ جب آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرتے ہو تو یہ پردہ، کیونکہ تم نے فکر کیا، تم نے خیال کیا اپنے نفس کا، خیال کر کے کہا نہیں یہ تو میں جو کر رہی ہوں غلط ہے، اس نے جو بھی کیا سو کیا، میں سلام تو کر لوں، میں اسے بات تو کر لوں، جی ہم کہیں گے تو ضرور۔ اور وہ کتنی بدتمیزی کیا، بد اخلاقی کیا، بد کرداری کیا۔ اسی لیے آئی نو اٹس ناٹ ایزی، اٹس ناٹ ایٹ آل ایزی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ 70 سال کی عبادت تو یوں ہی نہیں مل جاتی نا۔ جہاں سٹرگل ہو، جہاں سیکریفائز ہو، جہاں تم نے بہترین چیز کے لیے من بنا لیا ہو، اپنے تبدیلی آپ کے کردار میں لائے ہو، آپ کے رفتار، وہ دعا سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی دعا، کہ جب آپ نے ٹھان لیا نہیں وہ بد کردار، وہ بدتمیز تو میں کیوں بنوں، نہیں میں چلی جاؤں گی، سلام کر لوں گی، بلا لوں گی، پکار لوں گی، دل سے نفرتیں نکال دوں گی، تو وہ بلا کا پردہ ہٹ رہا ہے، نعمت نازل ہو رہی ہے، رزق نازل ہو رہا۔ سب سے بڑا اعمال آپ کون سا چاہتے ہو؟ اعمال کون سے قرآن کے سورے کا اعمال چاہتے ہو آپ؟ سب سے بڑا اعمال، سب سے بڑی دعا گریٹیٹیوڈ، گریٹیٹیوڈ سب سے بڑی دعا، سب بیماریوں کو ختم کرنے والی چیز ایک گریٹیٹیوڈ، ایک صلہ رحم۔ کہا تمام چیزوں کے بلاؤں کا پردہ ہٹ جائے گا، تمام بلاؤں کا پردہ ہٹ جائے گا۔ عزیزان محترم، کہا کہ جب ہم کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں، دیکھیے یہ واقعہ آپ سب جانتے ہیں، وہ واقعہ میں طول نہیں کروں گی، مختصر کروں گی۔ جب معصوم کے زمانے میں ایک عیسائی آیا، ایک عیسائی آ کر وہ کہنے لگا، دعویٰ کرنے لگا، اب پورا واقعے میں نہیں جاؤں گی، دعویٰ کرنے لگا کہ میں، آپ کے من میں کیا ہوگا، آپ کیا سوچیں گے، میں 1 لمحے میں بتا دوں گا۔ اور ایسا بھی لوگ دوڑے ایسی چیز میں تو لوگ دوڑے چلے جاتے ہیں، رائٹ؟ دوڑے دوڑے لوگ اس کو گھیر لیے، ایک ایک پوچھنے لگے، اور صحیح صحیح جواب بھی دے رہا ہے، بالکل صحیح جواب دے رہا ہے۔ اور ایک مرتبہ امام آئے، لوگ مسلمان سے عیسائی بننے لگ گئے۔ اب امام آئے، کسی نے جا کے کہا مولا آئے، مولا نے بھی سوال کیا، مولا کا سوال کا جواب وہ دے نہیں پایا۔ وہ معصوم ہے، نور ہے، نور علی نور ہے، خدا کی طرف سے ہے، خدا کے رہبر ہیں۔ خیر، جب وہ
जवाब दे नहीं पाया। वो खुद कहने लगा मैं सबका जवाब दे सका लेकिन आपका नहीं दे सका। खैर उसका जवाब भी इमाम ने दे दिया, लेकिन लोगों ने पूछा ये कैसे कह सकता था, यानी कैसे बता सकता था हमारे मन की बात, या हमने कोई छुपाई हुई चीज को वो बता देता था कि आपने ये चीज यहाँ छुपाई, ये चीज यहाँ रखी है, तुम्हारे मन में ये चीज है, ये कैसे कह सकता था। तो इमाम ने कहा इसकी एक ही चीज है जिससे मजहब तो सही नहीं था लेकिन फिर भी ये चीज क्यों अल्लाह ने वो ताकत दी, कैसे दे दी। तो कहा उसने जो रहमत नाजिल हो रही थी खुदा की, जो नेमत नाजिल हो रही थी खुदा की, उसने वो खुदा की रहमत के लिए वो दरवाजे खोलने के लिए उसने बड़ी कोशिश की। क्या कोशिश की? उसने अपने नफ्स को उसने मारा, ख्वाहिशात नफ्स को मार कर उसने नफ्से अम्मारा को मार कर नफ्से लव्वामा को ताकतवर बनाया। ये आसान नहीं था। ये खुदा को ये किरदार इसके बड़े पसंद आ गए। यही तो खुदा भी कह रहा है, अगर आप चाहते हो आपकी दुआ कबूल हो जाए, अगर आप चाहते हो कि आप बड़े बड़े पूरी रात आधी आधी रात तक बैठ के आमाल जो कर रखे हो, ठीक है, उसका अजर मिलेगा, उसका सवाब मिलेगा, जाया नहीं होगा। एक तस्बीह का दाना भी आप फेरते हो, खुदा कह रहा है उसका भी मैं अजर रखता हूं, जाया नहीं होने दूंगा। लेकिन जो तुम मांग रखे हो वो मिलने वाला है, लेकिन आप दरवाजे बंद करते हो आपके अंदर की नफरतों की वजह से। अगर नफरत जरा बराबर कल्ब से हट जाए तो इतने सिर्फ मैं मेरे जबान से मेरी लैंग्वेज में मैं जुमला कह दूं कि अगर एक डैम वो डैम पानी रोक के रखा है, पूरा डैम का पानी वो दरवाजे डैम के रोक के रखे हैं, तो जब एक मर्तबा वो डैम के दरवाजे खुल जाए तो कैसे रश पानी कैसे रश से आएगा, किस फोर्स से आएगा। इतने फोर्स से डैम खोलते वक्त अनाउंस होता है कि जो यहाँ दरिया के किनारे डैम के किनारे जिन जिन के घर है वो शिफ्ट हो जाओ, वो दूर चले जाओ, इतने इतने किलोमीटर अब दूर चले जाओ, क्योंकि इतना पानी बह जाएगा, आ जाएगा, है या नहीं। उसी तरह हमारी खुशियां, हमारी नेमतें, हमारे खुदा की तरफ से आने वाली रहमतें, सब ये दरवाजे रोक के रखे हैं। और वो आप अमाल भी कर रखे हैं, वो डैम में जमा हो रखा है, खुशियां जमा हो रहे हैं, खुदा की नेमतें जमा हो रही है, और बेटी बेटे के रिश्ते जमा हो रहे हैं, रिस्क जमा हो रहा है, तुम्हारे कर्ज अदा होने वाले वो रिस्क जमा हो रहा है, सब कुछ खुदा ने नाजिल कर दिया, वो दरिया बनकर जमा हो गया। सिर्फ दरवाजा खुलना बाकी है। वो दरवाजा खोलने की भी यही तो मौलाए कायनात ने कहा, 1 घंटा आप, 1 घंटा आप अपने नफ्स की फिक्र कर लो। 70 साल गोया के 70 साल इंसान इबादत कर ले खुलूस के साथ, मारिफत के साथ, कल्बे तहारत के साथ, कल्बे सलीम के साथ अगर कर ले 70 साल की इबादत, तो खुदा कितना कल्ब का सुकून, नेमत, न जाने कौन कौन सी नेमत अता करेगा। तो कहा कि 1 घंटा आपने फिक्र कर ली, कि तुमने फिक्र करके कहा नहीं, दिल से नफरत तो निकालना, एक दरवाजा खुला, खत्ते रहम मैंने किया, अब सिले रहम करना है। और मैंने इतने ऐबजोइयां की है, ऐबजोइयां की है, वो ऐबजोइयां मेरे कल्ब से, यानी बड़े खुलूस के साथ, दिल के साथ अगर निकाल दो तो वो डैम का दरवाजा खुल जाएगा। ऐसे आपके घरों के अंदर खुशियां, रहमतें, रिस्क,
नेमतें सब कुछ दाखिल हो जाएगी। आप कहोगे कौन कौन सी नेमतों पर मैं खुश हो जाऊं? नौचंदी की दुआ, नौचंदी के ये आमाल, ये बेहतरीन आमाल है। ये आमाल हमें करना जरूरी है। ये सबसे याद रखे जिंदगी में। आपा ने, जैनब आपा ने ये कहा था, ये सबसे बड़े आमाल है। ये आमाल वो आमाल है कि हमारे नफरतें, आयबुजोइयां और खत्ते रहम निकल जाए कल्ब के अंदर से, तो समझ लो, समझ लो आपने पूरी रात 70 साल की तुमने इबादत कर ली, रात तो दिन। अल्लाहु अकबर। कभी आप ये देखें, कहीं ऐसे लोग हैं जो 40-40 दिन चिल्ला करते हैं, नहीं मैं 40 दिन ये जियारत जामिया कबीर पढ़ूं, वो आमाल करते हैं। जियारत आशूरा तो करते ही हैं हम और आप, फिर भी दुआ कबूल ना होने की वजह ये डैम ने दरवाजों को बंद कर लिया। कई डैम के दरवाजे बंद हैं। खुले तो पानी जितने फोर्स से आएगा, कैसे फोर्स से आएगा, बस्तियों को डुबा देता है, उतना फोर्स वो पानी में रहता है। तो कहा वो पूरी खुशियां जमा हो गई है, दरवाजे खुल जाए तो इतनी फोर्स से खुशियां तुम्हारे घर पे आ जाएगी, इतनी फोर्स से रहमतें तुम्हारे घर पे दाखिल हो जाएगी। नाजिल तो हो गई है, दाखिल होना है। नाजिल होना और दाखिल होने में फर्क है। नाजिल होना और हासिल होने में भी फर्क है। नाजिल तो हो गई है क्योंकि खुदा रहीम करीम, लेकिन हासिल करना, हासिल करने की देरी है। नौचंदी जुमेरात है, दुआ मांगते हुए जी 4 शव्वाल से लोगों ने रोजे भी रखे होंगे शव्वाल के। खुश नसीब वो है जो शव्वाल के 4 शव्वाल से 9 शव्वाल, देखिए कितना मुस्तहब दिन भी कितने अच्छे रखा है जी। हदीस कहती है 4 शव्वाल से 9 शव्वाल, 6 रोजे जो रखना है तो आप का, क्यों कि पहली शव्वाल ईद होगी, दूसरी शव्वाल भी हो सकता है कि आप अपने रिश्तेदारों के साथ ईद मनाते हो, तीसरे दिन 83 ईद भी हम करते हैं, तो हो सकता है आपके बच्चे जाते हो ईद मनाने ससुराल में, मायके में, तो कहा चौथे दिन से रख लो, लेकिन रखो रखो, चौथी शव्वाल से रख लो, 9 शव्वाल तक 6 रोजे। और ये 6 रोजे भी वो रोजे जो बरकती रोजे, माह रमजान में हमने रोजे रखा, थाल को सजा दिया रोजों से, इबादतों से, हमने थाल को सजा दिया है तस्बीहों से, तो अब वो थाल अर्श पर जा रही है। थाल खुदा के तरीक, खुदा के करीब मारिफत हासिल करने के लिए जा रही है। तो अब वो जाएंगी तो एहतराम के साथ भेजना है, राइट। देखिए कभी हम किसी को कोई खाना भेजना चाहते हैं या कोई चीज भेजना चाहते हैं, आजकल तो हम कितना प्रेजेंटेशन के लिए कितनी तवज्जो देते हैं, देना भी है, देना भी भाई, इसमें नो ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन। अच्छा भी लगता है कि सामने वाले को भी अच्छा लगेगा आप देने का एक तरीका, और लेने वाले को भी अच्छा लगेगा लेने का तरीका। क्योंकि देखिए किसी को आज किसी की चीज की कमी नहीं है, ना खाने की, ना पीने की, ना गिफ्ट्स की, नहीं है। एक कंसर्न रहता है कि इसने याद किया, मुझे याद किया, और कितने खूबसूरत तरीके से याद किया। तो वो प्रेजेंट, भले 3 चीजें हमने रखी है, 2 चीजें हमने रखी है, लेकिन वो प्रेजेंटेशन को देखकर इंसान खुश हो जाता है, राइट। और उसी तरह हम माह रमजान की इबादत, रोजे, नमाज, तस्बीह, शब कदर के अमाल, सब कुछ हम डेकोरेट करके भेज रहे हैं। और वो डेकोरेशन क्या है, कहा वो शव्वाल के रोजे, वो शव्वाल के रोजे वो हैं कि आपने वो थाल को जो सजाया है
وہ سجانے کے بعد عبادتوں سے سجایا ہے، سجانے کے بعد آپ نے ڈیکوریٹ کیا، اس کو ڈھانپا، ڈھانپ کے بھیجا ہے، اس کو اڑا کے بھیجا ہے۔ شوال کے روزے کے جو اسے ڈھانپتے ہیں، اڑاتے ہیں، ریسپیکٹ فلی، احترام کے ساتھ وہ عبادتیں جا رہی ہے، اسے کہتے ہیں شوال کے روزے رکھنا فضیلت ہے، مستحب ہے، اور بہت ساری دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہے یہ شوال کے روزے میں۔ خیر عزیزان محترم، اور نوچندی جمعرات ہے، ہم دعاؤں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری دعائیں، ہماری حاجتیں، ہماری امیدیں خداوند عالم قبول۔ آفٹر رمضان یہ پہلی جمعرات ہے، ہمیں کہنا ہے مالک ہر ماہ رمضان کی جمعرات ہم نے عبادت، گریا، وہ زاری، وہ استغفار، وہ تسبیحوں سے، نمازوں سے، نماز شب سے ہم نے جمعرات کو طے کرتے ہوئے اب شوال کی جمعرات پر آ کھڑے ہیں۔ پروردگارا اب یہ جمعرات ہم رو کر کہیں گے ماہ رمضان کی جمعرات ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، لیکن پروردگارا ہمیں آئندہ سال بھی رمضان ہمیں نازل فرما، ہماری اتنی ہی صحت رکھ، ایسی ہمت رکھ کہ ہم دوبارہ ماہ رمضان کے روزے رکھیں۔ مالک تجھے واسطہ 14 معصومین، شہیدان کربلا، اسیران کربلا کا پروردگار تجھے واسطہ، حضرت علی اکبر علیہ السلام کا ہائے 2 جملے دعا کے لیے۔ جب حضرت علی اکبر کربلا پہنچے، کربلا میں سب سے پہلا، روایتیں کہتی ہے سب سے پہلے شہید علی اکبر، حضرت علی اکبر۔ خیر عزیزان محترم، جب حضرت علی اکبر مقتل چلے، مولا آقا حسین علیہ السلام، مولا نے مولا حضرت علی اکبر کو گھوڑے پہ سوار کیا، حضرت علی اکبر کو خدا حافظ کیا، حضرت علی اکبر مقتل میں گئے، ایسی جنگ کی آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے مولا آقا حسین میرا سلام لے لو، اے میرے بابا میرا سلام لے لو۔ پورے مصائب نہیں، 2 جملے جب میرا مولا آقا حسین حضرت علی اکبر کی آواز مقتل سے سنی نا، میرے مولا دوڑ کر گئے۔ دوڑنا بھی کیسا تھا، وہ دوڑنا بھی ٹھوکریں کھاتے ہوئے، کبھی زمین پر گرتے، زمین سے اٹھتے۔ حضرت علی اکبر کے لاشے پر گئے تو کیا دیکھا، جوان کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھا۔ قیامت کا جملہ میرا مولا آقا حسین کہہ رہے ہیں، علی اکبر ضعیف باپ ہے بیٹا، کلڑیل جوان کا لاشا اٹھا نہیں سکے گا، باپ کو ذرا سہارا تو دے دو۔ مولا آقا حسین علیہ السلام نے کہا، حضرت علی اکبر نے سینے سے ہاتھ کو ہٹایا تو پرچی کا پھل پایا۔ مولا آقا حسین زمین پر بیٹھ گئے، خاک کربلا پر، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر، ایک ہاتھ سر پہ رکھ کر کہا، ہائے علی اکبر، مالک تجھے واسطہ میں نہیں جانتی کیا حال ہوگا، خدا خدا تجھے واسطہ مولا آقا حسین علیہ السلام کے اس لمحے کا، مالک ہمارے گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ کو تم بخش دے، مالک دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، معبود امام زمانہ کے ظہور میں تاجل فرما، پروردگارا ہم تھک گئے بلاتے بلاتے، ان قریب ان قریب امام کے ظہور کی نشانیاں تو نظر آ رہے ہیں، پروردگارا ہماری دعاؤں کو قبول فرما،
मालिक तुझे वास्ता जो जो उम्मीदों को लेकर बैठे हैं, नौचंदी का सुफरा है, जुमेरात है, परवरदिगार अभी अभी माह रमजान में हमने इबादतों को और तस्बीहों को, नमाजों को हमने अंजाम दिया है। मालिक हमारी उम्मीदों को तो बरला, जो जो हाजतों को लेकर आए हैं हाजतों को तो बरला, जो जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला फरमा, जो जो माओ ने अपने हाथों को बुलंद कर लिया है उनकी दुआओं को तो मुस्तजाब फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हमें उनकी ज़ियारत नसीब कर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउन अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहम। सूरह फातिहा कुल मरहूम मोमिनीन व मोमिनात की अरवाह के लिए। अज़मत जनाब सैयदा आवाज़ बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहम। जिन लोगों के होठों पे मुनाजात न होगी, उन लोगों की मौला से मुलाकात न होगी। आंखों में अगर कोई करामात न होगी, वो सामने आएंगे मगर बात न होगी। मेहदी के अगर नूर से एक शम्मा जला ले, ए दोस्त तेरे घर में कभी रात न होगी। कायनात इमाम ज़माना वाज़े बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहम। अज़मत इमाम हुसैन आवाज़ बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहम। ज़हरा का नूर ऐन अकेला है आज भी, वो जाने मशरक़ैन अकेला है आज भी। इतनी बुलंदियों पे भला कौन जा सके, अपनी जगह हुसैन अकेला है आज भी। अज़मत जनाब सैयदा आवाज़ बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहम। नौचंदी जुमेरात है और सुफरा ये सजा, जो मांगना हो मांग लो, जो दिल में है भरा। बीबी तुम्हारी नजर सभी दिल से करते हैं, खुश हो के कनीज़ें यहाँ हाजिर भी होती हैं। क्या क्या उम्मीद लेके कनीज़ें यहाँ पे आए, बेहतर खुदा ही जानता क्या राज दिल में लाए। मांगो मुराद मांगने वालों उठा के हाथ, है पंजतने पाक हमारे तुम्हारे साथ। यहाँ फातिमा ज़हरा भी तशरीफ लाई है, बाबा रसूल साथ अली को भी लाई हैं। नूरे नजर हसन हुसैन को भी लाई हैं, अब्बास नामदार को हमराह लाई हैं। मांगो मुराद मांगने वालों उठा के हाथ, है पंजतने पाक हमारे तुम्हारे साथ। या फातिमा ज़हरा मेरा हाल है तबाह, दुनिया की गर्दिशों ने मुझे कर दिया तबाह। बीबी मुझे बताओ नहीं सूझती है राह, बेकस हूँ बेनवा हूँ नहीं सूझती है राह। अब आपके सिवा नहीं है कोई भी मेरा, मैं दिल जली हूँ बीबी नहीं कोई भी मेरा। मांगो मुराद मांगने वालों उठा के हाथ, है पंजतने पाक हमारे तुम्हारे साथ। सक्का कनीज है बीबी खाली न फेरना, हम सब कनीज है बीबी खाली न फेरना। झोली सबकी भर देना मगर खाली न फेरना। इलाही आमीन। लाखों की बिगड़ी पल में तुमने बनाई है, मुर्दा दुल्हन को पल में तुमने जिलाई है।
تم کو قسم ہے پنجتنے پاک کی بی بی، امید سب کی پوری کرو اے میری بی بی، الہی آمین۔ مانگو مراد مانگنے والو اٹھا کے ہاتھ، اے پنجتنے پاک ہمارے تمہارے ساتھ، سنتی ہوں غریبوں کی مدد کرتے ہو بی بی، ساحل کو کبھی در سے نہیں پھیرتے بی بی، دامن میرا پھیلا کے میں بیٹھی ہوں بی بی، کچھ نظر کرم مجھ پہ کرو اے میری بی بی، الہی آمین۔ خالی نہیں اٹھوں گی میں کبھی در سے تمہارے، رو رو کے میں مانگا کروں گی در سے تمہارے، مانگو مراد مانگنے والو اٹھا کے ہاتھ، اے پنجتنے پاک ہمارے تمہارے ساتھ، نو چندی جمعرات ہے اور سفرہ یہ سجا، جو مانگنا ہو مانگ لو جو دل میں ہے بھرا، عظمت جناب سیدہ آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ امال جناب سیدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا سیدتی یا مولاتی یا فاطمۃ الزہرا ادرکنی، 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یوجیب المسترا اذا داہ یکشف السوء، 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ نظر رسول خدا مولا مشکل کشا علی جناب سیدہ بی بی معصومہ کم امام حسن عسکری، تمام شہیدان کربلا، اسیران کربلا، غریبان کربلا اور سادات کربلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد و آل محمد، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. پروردگار عالم، یہ عظیم سورہ کی تلاوت اور آج کا جشن تیری اعلیٰ بارگاہ میں قبول فرمانا، اور اسے ہم نذران عقیدت کرتے ہیں 14 معصومین کے بارگاہ میں، بالخصوص ہمارے وقت کے امام کے بارگاہ میں پروردگار، اس سے جو بھی ثواب حاصل ہو وہ جملہ مرحوم مومن و مومنات کے ارواح کو پہنچے۔ پروردگار عالم، یہ مسرت اور خوشیوں کے دنوں میں ہمارے مرحومین کی قبروں پر رحمت و کرم کی بارش کا نزول فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کی روحوں کو ٹھنڈک اور خوشیاں عطا فرما دے، ان کی تمام گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما دے، ان کو محشر کے دن مولا کے ہاتھ سے آب کوثر نصیب فرمانا، جناب فاطمۃ الزہرا کی شفاعت نصیب فرمانا، حضرت عباس کے پرچم کے تلے جگہ عنایت فرمانا، اور جنت الفردوس میں جوار معصومین کے قریب جگہ عنایت فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا العباس ابن أمير المؤمنين
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مضيف الشيعة والزوار في يوم الجزاء. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.